Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes. Weekend na! Oo. Nandito po tayo sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM ang ating Archdiocesan Radio Station. At ako po si Karen. At ako po naman si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sinagad ng ating partner in crime yung kanyang bakasyon tita. Pero naghahanda para sa Ash Wednesday. Alam naman ninyo, pag Ash Wednesday, major production din yan sa mga parokya. Ay, oo naman. Hindi yan tinatawaran, walang tawad yan. Tita, yung pisasabihan mo na po, may balik ka na ako Atin magkwento, atin mag-text after the program. Yeah. Mapilan la pa po arang makanyan. Den ka nung pisasabihan mo, deta ding Santo Papa, ding Cardinal, ding Obispo, ding Pari. Malyarita mo ka nung idagdag kayong pisasabihan mo o siguro pakaban bagya. Nung enroll da naman deng laiko kasi pinamanwapin deng ordained ministers ilareng pisasabihan mo. So nung laiko ka balura naman ngan halos ing obra mo. Syempre sisimba makyabe talaga kayong community kay ba't nung ating kang specific ministries. Pero atin special ministries o atin tamong malyari panggawan. Anong kasanting detang kutang buri na sabihan in Tagalog na pukaw ang kanilang damdamin. Oo, yung gusto nilang malaman pa kung nano At sana tuloy-tuloy ang kanilang interes. At hindi sana may bawi, hanapin kayong kapampangan. Kumunyat. Ikatang ko kasi usually yung baluta mo simba o mag-attend ka rin kung ating sacraments, mag-attend ka ta kasal, binyag, manyan. Ay, daman balo na ating katangawsan ng commission on laity ba ito? Laity, yes. Na ilay laiko. Atin may nga grupo talagang ing head ken Brother Banjo Serrano. Yes. Na impisa sabihan ken mo itang nanang maliliari kening Archdiocese. Noon pati national. Right. Kaya mong tala pa Manila o kung no ka rin ing national meetings daw. Atin lang annual get-together mo naman yan. Yes. Kung ikata talagang dakal kata pwedeng ialay oras para king simbahan tamo. Pwede tamo mo rin makyabe ketang laiko ito. Or specifically, kung isip mo, buri mo, keta ka mong baryoyo, karetang organization na makarekil or existing ketang baryo parish church yung mga yan. O kaya kung let's say, isip mo, buri ating kang kagiwan maneseng masakit, manyan or manantabe ka rin masakit, alakit ang kaya kayo. Open naman po kayong cathedral, makyabe ko po ketang Prison and Hospital Apostolic. Pantunan niyan po Brother Joe Pagyo. Dakal po, at yung po ketang kagiwan nyo Kung mahilig ko pong magkanto, ken pong choir. Yes. Kung kulang ko pong choir, mag-organize ko po. Wala naman pong problema kanta. Yan, kung biyasa ko pong manintigan na instruments. String instruments po. Open niya po yan yung cathedral, mga nagkatlapin po. Yes, ding biyasang mag-gitar, mag-violin. Biyasa lang mag-harp. I am sure. Mas buri na nga mo. May positioning harp. Medyo... Magkaita mo, tita. Manupata mong nanulareta. Detang traka malate. Elf. Ay, pwede. Halika. Netong reason kaya, dati kasi,
elp ne, at sula ka rin detang manigtigan. Deta rugong magkanto, kaya talang gulot na nitang elp. Lalakad. Habang lalakad la, habang magkantala, detang usok na nitang elp at yukarelo. Rugo-rugo, pinmalyari. Kaya leko dito. Mhm. Kaya kung harp ya po yung balo yu, kaya tako po katedral ketang Kita babu. Ilang Pero adwasach. ketang prosesyon eh pwede. Right. Balak dang kasing i-revive itang kening stabat matter. Mhm. Eh, Yes, detang kanita. Kanita tin na pambaho din. Ngayon kasi sila nang magbaho eh. Detang mga ragula kain eh. Base. Oh, base. Pero balo ko detang base at di nandong gulong kasireta eh. So, Opo. walang Actually, problema. yung kaila mo malyari la. Detang pedicab. Wheeler. Sidecar. Wheeler. Yan. Then So, ati-atihan yan yakit mo detang drums natin nung wheels. Potang lalakad namaligwa mo. naman pong uning, dakal tamo Dakal malyaring po. involvement. Depende po ketang kagiwan tamo talaga. Yes. Ay, in a few minutes, pisabihan tamo nung nanula rening malyaring puntalan tamo. To be more specific na tita, detong Wow. ministries. At saka ba't gagawan tamo ita. Pero, atin tapa mong kutang. Nan. Bala mo, tita, detang kukutang yung karen tuturo yun eh. Ing kutang tamo, do you know your parish? Oo. Mhm. Assignment la ka ko rin. Kaya sige po. tuturo kong... Nanularetang questions, tita. Usually, Siyang uling metong grade 3, odwa mo. uling grade 3 la pa. Hmm. Yung usual kutang ko, no ka rin kayo sisimba. Oh? Mhm. Kaya sa biyanda yung baryo eh. Nano yan lagyo yung Paris Church you. At yung keta pong simbahan na padar nga nakandi. Ali muli kayo kut nangyay mamo. Wapin. Nano yan lagyo yung simbahan you. Para kay nano yan lagyo yung pari you. Yamong po. Mo. Yamong. Ali, pakilala kayo kangamong. Nano ko po lagyo ayo. Mhm. Ito, pasulat kay kanto. Patagay, ating pangdagdag. Nano yung pwede yung pakyabayan na grupo. Mhm. Kasi ating komiyan, ating Nights of Altar Servers, or Nights of the Blessed Sacrament, o kaya cleaners. Mhm. Very important la rin. Yeah. Detang ma-art. Detang flower arrangement. Yan. Ecclesiastical Wow. art yata yung house kanya. No? Wow. Kaya, Detang magaling magkay ka rin sampaga. O andiyan magdilig ka mo getang mula na ng simbahan. Mhm. Talagang makasulat yan, assignment data. Siyempre, grade 3. Of course. Pero, important la rin, tita eh. Idagdag tamo. Denny, agyang ali grade 3, agyang lola, danala, den grade 3. Kung todo may kakaedad ka ta, siyempre, aliwala retang focus tamo. Mhm. O iniya ako yung kutang ko. Baluta mo, nung nanula rin sa sakupan na ng parokya tamo. Wow. Kasi ning kay baluta mo mo kabuding pisamban. O kaya ning kay baluta mo mo itang baryo tamo. Mm-mm. Pero balo mo yung parokya nung nanuya pila Nanoy sakop na. Nanoy sakop na pila Wow. niyang baryo. Ning kaya tinya pa sityo timo kay kami. Atin kaya sityo part na nepo ning gwagwa. Wow. Metong yung CPC ta. Pero itang kapurit nga kay kami. Most of it at ni parokya gwagwa. Wow. So ita balo miya ita kasi abe kay po king parokya kanita ne king as officers. Pero nung regular kang sisimba o regular ka mong parokyano, balo mo yan. Wow. Kay batita, atin pa metong ako tang, uy ni, indicator yan ni talaga nung balo mo. Balo mo schedule ding services o balo mo schedule Permisa. ding misa o pati novena. Kapila ng binyag. Kapila ng binyag. Wow. Gusto nga tin may ngutang ka, balo may pakibat, o pupulay ka pa mo maintun kasiping bale makibalo. Yan. Wow. Karen pakibat po, ay malyari tapang manyagdagaliwang kutang pota. I-text yula po, karening numbers Ayaw me. po. Karen Smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0917-363-3738. Ampo po Karen Sun subscribers 0923-231-4124. Text Yes. yula po kay kami kabang pakiramdaman tala rening mapila na paalala na yung paalala king kapampangan.
40 and Proud by Carmina Villaruel. Naging actress in my teens, mom in my 20s, businesswoman at 35, at 37, naging bride. Life begins at 40, pero lagi nang pagod at sickly. So I take Enervon para lahat ng roles kering-keri. My energy, I don't divide it because I simply multiply it. Basta lagi tayo nag-e-Enervon, our achievements will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday so you can make happy happen. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Tita, itampi sa sabienta mo po nandin. Ayan, natinang mag-text. Ing question tamo kanu. Mi pa kay Lilo. Wapin, naman kay gana-gana kanong parokyano, baluro rin karelang parokya, in general. Kay baludamo. Ay, ken mong katedral, atin ng milyaring minsan, kukutang daw. Oto din imahe na atsukening sides na ning katedral, kano, dapat, ila man, kumbaga,
siguro feeling da makanyan ka sikat ne. Ingat yung kasi kitang side na ng cathedral kay San Jose, Santa Teresita, and then the other side San Antonio, ang po yung Our Lady of Lourdes. Kaya kukutang da, bakit den ilang at yukin harap aliway ken gulot? Kasi kitang aliwang lugar pakanta, tinaliwang nga imahen na isip da siguro mas sikat lareta dapat ken harap. Kaya in-explain ko pa na, kaya din kasi yan San Jose, magrepresentante ken Ponduan, San Jose Ponduan. Santa Teresita, kenyang Baritan. Lourdes, ken Barangay Lourdes. Ampong San Antonio, kenyang Tinahero. Kaya ila, sakop nining katedral. Detang mga lating lugar ito. Pero then, imengutang taga-kayan. Maluat nagsisimba ken katedral. Buri na sabihin. Ay, kasi pin Ela naman. aware. Yes. At saka, nang kaipin naman, tita, antimoya ako, iisipan ko, nung imbalemi leleyang pisamban eh. Wow. Nung meragul kupin naman, basta sisimba akong Domingo ne. Wow. Pilan ko muntak bang yan ita. O binye ko ning obligasyon kung mali-mali kung mirarasya pala yung parokya, ketang sumangit na no. Ken Tagalog sa iba yung kabihasnan na. Wow. Kahit kasi yan eh. Kung minsan, kung simba ka, munta ka simbahan, pag nagkayari mabating na ka, talagang, ala kang kabalubal, nano talaga ing maliliari kilob, o nano talaga ing maliliari kitang parokya mo. Uli mo manbalo. Anti kareta kung let's say, membro ka ng choir, may imbita ka kitang, o magmisa kuha na ng parokya, yung parish priest mo, magmisa ko kitang meto nga bari, tuki kayo, na kanta. O itang choir kantang members balo doon ay karin magmisaya naman ni among tiki na kayo para i-develop yung naman detang choir magka-choir naman ketang lugar ito ketang sityo nga ito Opo. Kaya dapat talaga ikato ating katang aniban na may itong organization. O kako tita, nung mo kasi atin kung kakilalang member ka ring parish organization. So uling mo, magobra lang weekdays. Okay, but weekends. O ita mo yung oras da. Pero involved la. Buri na sabi ng involved. Pakibalwan daw talaga ring schedule. Wow. King parokya, lalo na, mo kanyan, Lent na ne. Dendeng mumuna mong diling akita mangutang. Kapilan niya po yung makanyan tamo. Nanula pong oras deng pamangaskas abu. Wapen. Atin tamo pong penitential service. Pilan na po rin aldo tamong atin papangumpisa lara. Kaila, very active. Buri na dapat sabihin. talaga maging active ka to. Kasi antiken pamangaskas abo. Kung kata active, impanga-intindi tamo mo talaga, muntak yan simban, pakaskas ka, mulita na. Ete man aintindihan na ito, mo itong pakaskas kang abo. Nune, dapat simba ka naman. Part niya nitang pamangaskas abo ketang misa. Aliwa itang talagang target mo. Pakaskas ka mo abo. Kaya pahanggap pa napon, paritats mo. Retouch! Mala mo makeup. Atin talaga. Magbalik niya kasi memora niya ka ng taga muna. Mariosep. Paritats siya. Ano ko? Kaya itong uling dito, active kyan simbana. Da talaga ayon din dyan. Nano itong meaning na nitang. Kasi atin lang buring sabihan din naman basta-basta mo. Ay, kasi once a year, atin kaskasan, apo makanyan. Itapin, kailangan involved tamo. Bakit? Wow. Bakit kailangan involved tamo? Kasi, ita mo, bilang miyembro na ning Santa Iglesia, as a member of the church, hanapin, atin tamong mission. We are part of the mission. Tita, punta sasabihin tamong mission talaga, ilulub kayong isip ko. Detang pupunta pa mo ka rin mga rayong lugali. Pero alipin na nga mong sinewari. So, ay, dito, usually detang pupunta kaya naliwang lugar. Yung mission da is to evangelize, baga. Yeah. Pero naman buring sabihan, ikato huling Kristiyano tanakini, kailangan magka-mission. Kanya-kanya. In mission naman talaga ng simbahan, makatulong niya kitang atlong mission ng Jesus, di ba? At luyang mission na, nyamintaya kini. Buring nang sabihan, itang ausandang threefold role, a prophet, priest,
ampong king. So, prophet, nanong ganyan kapampangan kasi yung prophet. Ayan. Ay, may Prophet, teko naman. kay ganyan. pari, ampong hari. O, Mhm. ta. No, kaliwan kay kang, andiyan kay Tagalog, kay bahalo. Ayun, kukutang mabubukuin ko naman. Pero ito, kung naintindihan tayo na Jesus, dintang niya, mo kabud na, may ngaral na yung may ngaral. Kaya ba itong pamangaral na papakilala ng Diyos, yapin nga usan tamong prophet. Eh? Opo. Putang kayo po, pangadi na ka to. Yes, of course. Iisip tamo mo, ikata kanya-kanya tamo nga di, alimi papangadi tamo po. Uling Jesus mismo, pangadi na ka to. Pero Tita Kaya Ewari, piniteng, ito sinabi may prophetic kasi, yung major point na niyan, itang witnessing aman man dito, Wow. patutu ka. Patutuan mi hanapin. You are a witness. Sasabihan mong tutuyang milyaryan. Wow, word of God, mo. Putang sasabihan tayong witness, itong Yung biyeta mo. sasabihan tamo mo, Mhm. itang salita mo, mali. At Oo. yuya po kitang gawata mo. Kaya beya po ka rin. Opo. Kaya ba't, itapin, itang prophetic na, itang priestly, tangaman wan yupin, may papangadi, mangadi. Kaya ba't, aman wan tamong kingly, we serve others. So, rening atlong roles tamo nga reni, experience mula, panamdaman mong concretely, is tong may kiyabe ka karing parish organizations, at saka, agyang ka formally a member basta't makiabe ka karing services na ning pisamban, ampo pang makialam ka. Uy ni, ay wari po may pamiro kay ngamong ginako. Awa, ako da kalabeses biyanan na ako mapakialam ko. Pero so what? Nung kailangan makialam ka talaga. Atin yung nag-text sana. Sisimba ke San Fernando every Sunday. Pero emi balo yung parokya at lagyo ning pari. Alas 12 ning ngabak. Roding Garcia po yung nag-text. Pakipapapray ni Rudolph Garcia ni nanay kaya king Korea. So anyway po, yapin po yung amanwan mi. Pakibalwan niya po kung no karing po ken San Fernando ko po sisimba. Sakaya po, makipagkilala ko po kung naya po. O kung let's say, kung yaya po buring punta lang, marina ko pumunta kitang, andiyan mo po kitang sacristy, o kaya deta po mag-serve. Akot ng yunoman po, balo din Nantala, ito. nung ka rin niya po banda yung sisimban yung ngayon. Nung malapit niya po palengki, yapin yung katedral yan. Sisimba ko San Fernando, ana. Nung malapit yaking Pasudeco, ing Santo Niño Santo Parish Niño. yan. Taga San Simon po kami, ano. Okay. Tuglong yung text ini. Taga San Simon po kami mula 6 a.m. to 6 p.m. na orasyon, naka-monitor na kami hanggang po 10 p.m. Papag-pray ni talaga yung anak na Rudolph Garcia. Ayan. Atin mo naman texter Kenny from 3974. Iyaching Lucy mga Luciatay ni. Sabi na kasanting na po ning kutang yo. Tutuya pin ita kasi keraklan kareng parishioners mapilan lamu karelareng makibalo king parish priest. Kaya kami po uling pastoral kami pane ating mangutang kay kami nung nanuman ing okasyon. Reta pong schedule siguro ne. Then one thing, panggagawan mi mag-announce kami king bisitas mi. Nung misa yaman at detang special occasion at nung nanong oras. So, tutuyapin ni tita. Tutuyapin ka ni tangaman man tamong. Den tao, erengan balo. Usually, mangutang la rin istong atin okasyon Lent, Fiesta, Pasko, then usually kukutang da. Pero reta regular Sunday masses, then kaya lilan mong bagya schedule, edan mo balo. Wow. Pero istuyapin po ita, ing metong atip ko kanyan, mamaskin kayo naman po. Balamtang wali ko. Uling every year, sisimbayang 10. Gustong 10 in the evening kay Pasko. Paskwite. Yan kay, this year gawa ding 8. Aro. Yan tayo ba naman 10, nana? Hala, nindisan. Hala, yan disan. Opo. Uling ito pakibalwan. Ita, metong niya ka rin dapat Makapost naman. Opo. Dapat metong niya ka rin
objective tamo yan eh. Nung officers na katamo ning PPC, yung meto nga challenge kay katamo, involve tala ring regular at talasal pantaya. Potang regular detang naman members org. Pero balo mo atin lang maya papilubluban at bisa lang ma-involve. Nang kayong challenge kasi kay katamo, huling istong PPC, tita, wari, panay kong mikikit. Maging barkada eh. Ay, naman. Itang maging cliquish tamo misan. Normal tendency yan. Agyang nanong organization. O nang misan, may papasobra. Maging exclusive la datang. In group wara, in cash wara. Poto sinabi ming grupo, huy, istong maging exclusive tamo po at kuya. Mawawalaya po kay katamong priestly role. Istuya po kanita, tita. Kasi, eta na maging bridge. I think kaya mo, Ken. Text. Isingit kaya. Good PM po, Kenny ko po allied, malapit chops sana. Palanyake po sana ima ko. Nung ko po makatutok o sakop pisamban. Kaya po ay intindihan, no, karin po yung allied aman yun, po po itang chops. Kung Dolores ko po, punta ko po kay Dolores Church. Kung Kenny ko po palengke, Kenny po Cathedral. No, karin pangatin na allied. Kung San Agustin ko, pumunta ko po sa San Agustin Church. Yung parokya, Oh, yes. makisabi na ko po, karin mga tapala niya yun po yung Opo, eta na panayan itang mabibinala pa mo. Opo. Yes. Yes. Yan, masanting po yan. Itang ngeni, may ka-interest la rin tao, tita, no ka rin lang parokya talaga. Lalo na ngeni kasi, nung karakal din parokya. Yan po kung atyo po hospital, kung atyo ya po kayo hospital, mag-coordinate ka po kitang chapel coordinator ka rin. Highly probable, balo na po nino yung muntakin. Oh. Yes. Again, public hospitals la. Oh. Usually, atin maka-assign na pupuntang pari. Opo. At itapintitan kasi ngeni, antikanita, yung mabiluga San Fernando, metong yamo yung parokya. Ay, Ngeni siping-siping no rin parokya. Ing reason na nita, kasi meron kalapuren tao, ing pamag tatag parokya, according to geography yan mo Ay, bibilangan dala usually naman. Population. So, dapat baluta mo. Although, nang kaya, timokay kami, retang lola mi bekuran. Mi kawani nung parokya, pero sisimbala king kabalenan. Kasi mesa nila. At yung mga Latino ka rin talaga. Metong ya talaga yung parokya. That's okay. Kung minsan tang accessibility. Yes. Kung sakop na kapin ng meto nga parokya, pero 2 rides yun. Yes. Baya miras kitang sakop kung Opo. sasakop kayo. Muntaya ka rin naliwa na Kitang 1 mas ride. dadalanan. Kaya itang 1 ride yan. yes. Ningkay kasi yung mas malapit ya, pero inaccessible tangaman man yung ng kuldasana ng sa akin na naman. Okay mo po pero masanting baluta mo talaga nung pa rin tamo. Kasi istong anti mo atin programa dapat baluta yan nung ka rin tamang parokya makasakop. Uling nang kay ka rin tama kabilang. Bala makasensus la naman din po. At saka karin niya po talaga dapat tasimba, uling karinya naman po dapat sumawop. Yes, obligasyon tamo mo rin po sumawop kan simbahan tamo kung no ka rin katapo makaparokya. Opo. Bang kanita po, naman po magkasakit rugo in pamag-manage ng pari yung ketang Paris Church yun. That's true. Kaya maging problema itang sisimba kayang Paris Church tampo, tang kaya mapilitan niya rugo in pari tamo na makimisa ka rin aliwang lugar bang kanita mo asuportan Dasano ring parokyano na. That's true. Wow. At saka, for coordination mo naman ite. Kasi nang kay makapatungkol ka rin ng parokyanos kay ni ilangan mirarasan. Tangkay magreklamo la pa ning kay. Utay may balo aro, makananoy ka ko rin sisimbay. Ala namang issue ito nung kasisimba pero nung naning dapat para keka sana miraras keka. Yeah. Malapit Water District Water District in Chaps Rotonda Poblacion Hotel. Kenny Dolores siya ini. Malapit siya kasi kitang poblasyon in Water District at siya po lagpas Makabali. In poblasyon hotel Amanuan yun at siya po kening Lele SM.
Duwala po din lugar na sinabi yun. Anyway po, kung kita ko pong rotonda na, Dolores na po ita. Mhm. Kung kini ko pong malapit SM Palengke, Kenya pong katedral. Okay, Ako. so ito, yung parokya na, balo na ni. Oo. Okay. So, tita, ikayo yung kutnan ko. Then yung question na Patay kay pangutang... balong sagot. Ano syempre. Kasi kukutang niyo ka rin, tuturuta mo po ini Oo. Tsaka balo ko naman nung nanin pakibat yung Kenny Ana, nung anti mo ating kang kutnan, I participate in major liturgical celebrations in my parish. Yes or no? Oh, yes. Yes. Siyempre. Bakit, tita? O ba't important, tita? O ba't, nang kay, atin sasabi ka rin mga tuwan lalo na ding lola. Kara, agyang nang kay kanu, nakamaybog, pero uling miyembro na kaning community, simba ko nga natipa ko. Agyang itamuan na. Ot important, tita. Ating ko nga nakakaring sasabihan dari mami ko Pero ikayo pa mo. Itang simbala, bakit? Itambala mo, wag yung man obligado, man holiday of obligation, man Domingo. Pero uling atin yung community mass. Wow. Kung talagang aintindihan tayo itang naning para sana ng misa. Mhm. May man buring amis, may man buring laktawan. Uli kay tang balo mo nanong mo itang bibigyan ng grasya. Ning nga pong ginukya katamo king kapamilatanan ng misa. At saka yung misa yung pekamatas uri ning pamanalangin tamong. Mhm. Kung tukyan tayo po, basan tayo po yung Biblia ken Revelation. Atin pong party ka rin na akit siya po ketang Biblia kung nano po yung gagawan da ken langit. Yan naman po yung akakit siya ketang misa. Kung baga, yapin po yung hausan tamong a little piece of heaven on earth. Hanapin po yung misa. Kaya kung naintindihan tayo po kung nano talaga yung grasyang biyayang atatanggap tamo yung pamagsimba tamo. Kata talaga buring amis. Kung nano po yung baluta mo, pakangaintindi tam, tatanggapan tayong katawan ng Kristo, ketang misa. Talagang ikaw po bisang mag-miss. Ating ko pong balong taong sisimbang makatadway nga do. Mhm. Pero ela mo po pwedeng mag-communion twice. Mhm. Pero Yung pwede same yan, okay intention. mo po itang simba katang makatadwa, okay mo po. Pero itang tao nga ito, definitely, aintindihan na. Yung Naning buri na sabihan ng misa. Mhm. Metong ka rin makakalungkot keng bilang Katoliko datang balada itang misa is only giving God 1 hour of our time. Mhm. O ito po yung peka makalungkot. Puta ila po data yung madaling maamuyot da rin aliwang sekta. Kasi talaga aintindihan nano po itang panwalan tamo. Nasamantalang din aliwang sekta, usually metong lamong organization, balamog metong ka rin organization tamo. Magkaikan Biblia mo no, panigaralan da. Pero kaya kung nanong apostolic da. Mhm. So, At saka, ako tita, yung akit ko naman, of course, that's the most important thing, talagang bibigyan mo yung karampatan na pamanyang baking ginu. Pero, yung misa kasi, it's also community building nga na Oo. Yung problema kasi kung sasabihan tamo na bibigay ko yung obligasyon ko kay nga pong ginu. Bala, utang alug tayo pa nga pong ginu na binigay tayo itang obligasyon tamo. It's the other way around. Actually, baligtad. Mhm. The mere fact na minta ka to, uling ikatay nga atin tatanggapan Right. Oh. Pero ako, burike talaga itang intention tamong when we are together, Itang, Yes. itapin nga man nun dareng matunan kay, na ako man obligado simbayan na, pero simba ko. Simba ko. Burike ang daramdaman ita kasi, itapin laus keng lub na, plus, she's one with the community. Yes. No man is an island, panagan daramdaman kang mako yan, yung mga lati kami, putang magpaka-anti-social ko. Hoy, kanita, no man is an island, luwal ka, tipa ka. O yan, nanumilyari ka ako. Pero, anyway,
Mag-break tamo pa mo po at sundo milang basan din kayong text messages. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. There's one more gift I'd ask of you, Lord. Grant me serenity, as gentle as your children's laughter all around. If there's one more gift I'd ask. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. May excite kong bigla. Kening ke katamong pisasabihan, uling deng texters tamo. Mag-react la talaga. Kaya lang, din naliway, pwedeng yan. Yan na pwede nga na. Isto po ngayon may basa in text you. Muri na sabihan. Censored. Censored. May screen niya kang Tita Shirley. Pero, babasan mila po rin. One way or another, may pakibatan la po. Opo. Ne, Tita. Balik kataketang topic tamo. Tatang triple mission na ng simbahan. Gustong kaya tayo aintindihan to, kaya be kataketang mission na ito, aman wanda ne. Kasi pining idea tamo, potang mag-mission, den mong pari, den madre, detang pakasandal sa lalakad gandalan. Makanya ning imagery eh. Akakalingwan tamo, istong mission, itamunghan. Agyang kalulwal king kang balayan, abe kapamurin. Oo. Saka po nang sinabi tayong mission na ng simbahan, ulang kabuuan niya po ito, simbahan, na iyapin itong idala ing kaharian na ng Diyos, ketiking yato. Actually, mo anyang Jesus sasabihan na, the kingdom of God is at hand. Kumbaga, at yun ipagpatuloy tayo mo po itang i-develop ito hanggang kitang
datang yan pa si Bahay Jesus. Ano yan po ito. Kita po nga manuandang prophetic. Nanong po yung obligasyon tamo. Potang sabihan tang prophetic. Ito naman, kasi pa nga prophetic. Kay balada itang manula. Haliwayin. Hanapin. Iwariya ng yamong bongita o yamong ginana. Aliwa po retang magdalang kristal deta. Crystal ball. Crystal ball. Istong prophetic, aliwa po detang magdalang baraha at manula, aliwa po ila. Opo, ito pong prophetic, magbasiya po kitang salitang prophet, deta pong minunang pitinubod na ni nga pong Ginoo. Spokesman. Spokesman po, sasabihan na po, nano po yung burining, tuturunan ng nga pong Ginoo, naan buri ng gawan tamo, ito po, kumbaga, luntukan yan po kanta, ikata, mag-witness kata, sasabihan ta, kaya po ikata, obligado katang mamasang Biblia, pakibaluan tayo po yung katekesis tamo, bang kanita po, turuta mo naman po ka rin aliwa. Ita po, metong niya po karetang obra tamo, obligasyon tamo. At kaya baya po itang, mo po itang ngangawa ka to. Dapat po gagawan to. Kung naman po yung tuturo to, o yung balo tamong gusto mo, yapin po itang amanwandang moral life. Gawan tayo naman po. Okay. Saan binapin St. Francis de Assisi, di ba? Preach, sabi na po. And use words if needed. Ano? Buri na sabihan, kakamo. Action niya po. Oh. Dadaldal. Gawan mo pa. Gawan mo na pa. Ano? Yapin po ito. Oh. Anyway. Aro, oy ni Jane, yung kakong friend. Yung kukutang na, king parish ka no. Oy ni tita, bisa sabihin Archdiocese ni. Atin question, nung ing parish involvement, aliwaya pa yung case na ning involvement king cathedral. Muling atatanda na kanung sinabi na nga mong Jean, the cathedral is the church of churches. Opo, kasi atin pong occasions na talagang kanya mo pong minsanan mo po, halimbawa po na Christ the King, gawan de po king usually ken Villa del Sol mo naman. O coronation na po ng Birhen, anniversary na ng coronation na gagawa niya. No? Ito, minsanan niya po gagawan ken buong archdiocese. So, makyabela po, anti po itang pamagsulod ng palyum ng archbishop. Once siyam po ito, kanyang pong cathedral. So, pwede kata pong makyabe talaga. Mother Church siya po ito. Anya niya po yung kahay. Pero kung, let's say, weekly mass, simba kang every Sunday, kaya ka pong parish you. Let's say, birthday mo, it so happen, Lunes, alayong pari, ala kayong misa. Pwede ko pumunta, andyan po cathedral kanta, andyan no ka rin po. Pwede naman po ito. Wala naman pong problema. Tsaka, kaya ita at tita, kasi atin volunteers, king cathedral, atin niya kasi sa sakupan ng cathedral, apat lang sityo, ampong baryo. So, mo, kami, every now and then, istong atin maragulan na event, bigla kami nga Pero ito, regular Sundays, ali kami, kaya ko ken, istong archdiocese, atin yung event, at kailangan na mag-volunteer ka naman. Pero, not to the detriment of your own parish. Wow. May lalakwan ingke kang parokya. Atin kung kaluguran, niyang minsan may pagkwento kami na, experience da kano, anyang members lang, I forgot which ministry in the archdiocese, maging very active laking archdiocese, halos mag-participate ka rin parokya. Don't do that, Ana, because for your own good, you will be an orphan. O di ako naman, nung orphan panyabianan nining kaluguran ko nga ini. Buri na sabihan, ken kang archdiocese sasaw, pero datang ing panahon kasi naman forever ito Your time will come, atinang aliwa, you will have to move on. Nung may alienate ka kay sarili mong parokya, may kakilalim parokya mo. You will not feel welcome. Or you will feel, itapin siguro, alienated ka.
Although pwede kasi anti kanyan, kaya kami, kaya katedral, atin mag-serve kaya taga Minalin. Biro mo, although, basta mag-serve yan, datang yan from Minalin. So, pwede ya po ito. Pero kung minsan, magka-problema, lalo na din, anak atin bala ka lumove seminaryo. That ating kung balong mag-serve ya rugoy nga na ken katedral. Pero iya kaya sakop ning katedral. Anyang Bisayang lumove king seminaryo may require yung kumuang recommendation ken parish priest na. Kilala ng parish priest na. Yapin tangaman mong you will feel orphan. Dahil yung kaluguran ko yung sinabi kanita eh. Wow. Yako niya mumuna kaya intention, wapin niya ako makanyan. Kasi there will come a time, talagang bala mo yung balayan eh. Bisa, agyang aldoldo, tsaka kayang siping mong bali, adyang kaluguran na kaning mana, ning kaluguran mo, ating kasarili mong bali. Bali, yapin nga, muli at muli ka. Mas kalugurano pa rin kalugurano, ano. Kesa kayong pamilyano, yan. Pero, andi kanto, anyang kukwaya rugoy tanga naka recommendation from the parish, presmig kasakit siya, rugo uling mag-serve kita mismong parish church na. Kaya mo siguro, it has to be balanced. Wow. Nung mag-serve ka, kare nga liwang parokya, dinan mo naman oras ing pa mag-serve king sarili mong parokya. Hanggang malilyari. There are instances malyari to. Kaya tin issue or logistically malyari. Anti mo kareng areas kay tita. Anti mo kay ni San Fernando. Nyaliwalang balendeng lulub keni, magaral o magobra. So mas madalas laki ni kaysa kareng sarili ng parokya. Kaya lang mas comfortable mag-serve. Itong makanya na circumstances, okay mo ito eh. Pero when the time comes... reason, Aintindihan naman ng ang poreng kay. Den kabalenan, wari ring mother churches, lalo na mo, den nga naka-mag-serve komi o altar servers. Diyan ba't la ka rin kabaryu-baryuhan, nung manibat king ibat, magaral laking kabalenan. Kabalenan la mag-serve. Wow. That's okay. Pero pangaras ning panahon na agyo mo nang mag-serve king sarili mong parokya, mag-serve ka. Wow, muli ka mo rin. Wow. Yes. Yan, balanse. Yan ning metong aus kareng Laiko. Wow. Kailangan mo kabuditang at saka ning kay medyo masakit mo pero okay mo agyang masakit. Ning kayo iting that's the calling. That's the challenge that we have to respond to, netita. Wow. Yan, kung minsan sabihan to, anak ko pa'y, andyan po. Kung, mas masanting din, kung todo anak ka, pakibalwan mo na. Madidevelop ka eh. Kasi, ito naman tutok ng mag-aral eh. Mati ka to, kaya ni Dada, mag-aral ka ta pa. Ayo po naman. Wow. Nungali, meteta mo. Tsaka kung, let's say, kung anak ka, edi mas masanting uling mas biyasa ka rin medium pong social communications. At least kung dakal ka balong aturo, mas makasaup ka mo naman. Tsaka, naman kaya yan eh. Naman kalub mo, balo mo na. Ay, wala naman. Atin learning curve, pag-aralan mo naman yan kasi. Antimoy mo, tita. Eta naman kalubalub, gagawan, wari kayo, kalubiwari, lector na kung agad, expert na kayo, di naman na. Ating kang 6 months training yan. Mag-train ka pa. Wow. So, atin kang training period of formation. Andiyan, sabihan, biyasa na ako man pong mamasa. Ay, haliwa po andiyan po itang grade 3, biyasa pong mamasa. Haliwaya po yung proclaiming. Haliwaya po. Atin talagang training. Ay, nako. Yung kadaldalan tamo, bigsuta na mo lumampas oras pala eh. Diyan alaya mong gin. May pasosota mo. Aro, Friday na. Kailangan tayang isara yung episode niya. Isara yan naman yung katamong paruminggo. Yes. Mga dita pa mo po. Yung lagyo ng iba, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ng kaming kapamunan. Papasyag mi ing tula mi kaniting pigkalub mong pa mi katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdagabelwan, dikil king kaming kasalpantayan ng Katoliko.
bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan, aatso ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Para tila sanang maging masaya, pauli na naman ng pamanatili mo, karing karelang puso. Pagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo laking nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Ya pagmingan ke kaiti king lagyo ng Heso Kristong ke kaming Ginu, magari kayabe mo at ning banalay Espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ing lagyo ning Ipa, ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. Belated happy birthday po kang Father Oliver Yalong, anyang Lunes pala birthday. Aru. Ang po Sorry, kang Father Alvin Manalang, birthday na po yan. Happy birthday, Amo. Opo. At dakal pong salamat king pamakiramdam you. Ini po Shirley, God bless you and keep you. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Iyapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen, Mamun, at pasalamat ngening aldong ini. Ay tumupos, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talas, siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig.